ma classe, je suis Mehdi, votre professeur de français. اليوم إن شاء الله سوف نتطرق لرؤية سلسلة من الأسئلة المتعلقة بالامتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي. Alors, j'ai choisi de vous présenter la partie concernant langue et communication بالنسبة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات دورة يونيو 2016. Mais avant de commencer, je vous invite de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et cliquer sur j'aime. Et aussi, si vous avez de questions, alors des interrogations, n'hésitez pas à les laisser dans la barre des commentaires. Très bien. Alors, on commence avec la première question, bien le premier exercice. Relevez dans le deuxième paragraphe une phrase comportant une subordonnée circonstancielle de conditions. Alors, مطلوب في هذا السؤال هذا أننا نستخرجوا العبارة التي تدل على الشرط أو العبارة الشرطية. إذا تذكير بسيط بأن العبارة الشرطية كيف يمكن التعرف عليها، يا إما بالأداة اللي هي سي أو لا كيكون الفعل ديالها مصرف لو مود كونديسيونيل. Très bien, يا إما conditionnel présent ou alors conditionnel passé. On commence par la lecture de ce paragraphe afin d'extraire ou bien de retirer la phrase ou bien la subordonnée conditionnelle. Elle se passe bien d'écrire, mais elle regrette de ne pas savoir lire. On a beau lui faire lentement la lecture d'une lettre, elle se méfie, elle croit qu'on va se moquer d'elle. Si elle savait, elle pourrait lire la lettre à son aise, la relire toute seule en cachette souvent. إذا العبارة التي تدل عن الشرط هي الجملة التالية. Si elle savait, elle pourrait lire la lettre à son aise. كيف تعرفنا على هذه الجملة الشرطية؟ لدينا الجملة تبدأ le moyen si. Donc là, le moyen si indique qu'il s'agit d'une proposition de condition. L'exercice suivant. Reliez les deux phrases suivantes au moyen d'une expression de cause. إذا عندنا عبارتين أو جملتين مطلوب هو ربط هذه العبارتين للتعبير عن مع إدخال الأداة المتعلقة بلا cause أو السبب. La famille était pauvre, elle obligeait la fille à travailler. إذا هنا الجملة التي تعبر عن السبب هي la famille était pauvre. إذا ممكن أن نستعمل الأداة التالية اللي هي comme. Comme la famille était pauvre, elle obligeait la famille à travailler. إذا الإشارة بأن الأداة comme دائما تستعمل في بداية الجملة. التمرين الموالي رقم 3. Utilisez afin que pour relier les deux phrases suivantes. Puis dites ce qui exprime la subordonnée ainsi introduite. بمعنى هنا إلزاميا أن نستعمل afin que لربط الجملتين ثم تحديد نوع la subordonnée. هل هي la subordonnée de cause, de conséquence, de but, etc. Ragotte. Ragotte se méfie. On ne se moque pas d'elle. إذا أدخلنا الأداة بين الجملتين سنحصل على الجواب التالي. Ragotte ou bien ragotte se méfie afin qu'on ne se moque pas d'elle. Alors afin que هي أداة تستعمل للتعبير عن الغاية أو الهدف. إذن دائما ملاحظة afin que تكون متبوعة بفعل يتم تصريفه au mode subjonctif. Le mode subjonctif. Ragotte se méfie afin qu'on ne se moque pas d'elle. التمرين الموالي. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. إذا هنا تصريف ديال الأفعال على حسب الأداة اللغوية التي ستستعمل. إذا بالنسبة للجملة الأولى au cas où elle me, le verbe faire à la forme infinitive. Confiance, je lui apprendrai à lire. إذا كما تلاحظون قمنا بتصريف الفعل faire le mode conditionnel présent لماذا؟ لأن قبله au cas où. Alors au cas où c'est une expression qui exprime la condition. Au cas où elle me ferait confiance, je lui apprendrai à lire. العبارة الثانية. Bien que la servante soit le verbe être,
soit vieille, elle a envie d'apprendre. bien que دائما يأتي الفعل الذي يتبعها يكون مصرفا في le mode subjonctif دائما. Si l'école était gratuite, Ragot saurait lire à présent. إذا لماذا قمنا بتصريف الفعل هنا المود كونديسيونيل؟ لأن قبله سي، وسي متبوع بالفعل بالامبارفي. إذا الفعل الذي يوجد في العبارة الثانية يتم تصريفه le mode conditionnel présent. إذن هي فقط مجموعة من القواعد يتم يعني حفظها وتطبيقها. السؤال الموالي رقم 5. La servante se méfie. إذن هذه الجملة تعبر عن ماذا؟ ماذا يقصد الكاتب عندما استعمل هذه العبارة هذه؟ La servante se méfie. Cette phrase signifie-t-elle que la servante a confiance بمعنى هل لديها ثقة كبيرة؟ أو la servante n'a pas confiance، هل هي يعني الخادمة لا تملك الثقة في النفس؟ أو لا la servante a peur، هل هي خائفة؟ أو لا la servante est heureuse، هل هي سعيدة؟ إذا من خلال الجملة se méfie de quelque chose ça veut dire qui n'a pas confiance بمعنى manque de confiance، قلة الثقة، لا تثق، لا تثق. إذا هنا الجواب الصحيح هو B. التمرين الأخير رقم 6. recopier et compléter au tableau suivant. إذا عندنا واحد الجدول هنا مطلوب بالنسبة لهذا الجدول أن نحدد مرة أن نحدد la situation de communication بمعنى الموقف، ومرة أن نحدد الكلام الذي قيل أو الذي سيقال. إذا بالنسبة للحالة الأولى مطلوب منا أن نحدد l'énoncé بمعنى الكلام أو الحوار. Ragotte, la servante exprime une hypothèse en parlant à l'un de ses fils à propos de la pauvreté de sa famille. إذا هنا Ragotte تشرح أو لا تضع فرضية حول لأحد أبنائها حول الحالة الاجتماعية أو الفقر الذي كانت تعيشه عائلتها. إذا ماذا ستقول له؟ si ما famille ملي تنستعملو ملي تنهضرو على ليبوتيز كنستعملو سي اولا كناخدو الفعل وكنصرفوه في لو مود كونديسيون. عندنا جوج ديال الحالات. هنا في هاد الحالة استعملنا سي، يمكننا نستعملو سي. الوغ سي ما famille n'était pas pauvre je serais instruite. إذا هادي عبارة كتدل على ليبوتيز، كتدل على ليبوتيز. الجملة الثانية l'institutrice exprime الجملة الثانية باردون هنا تم يعني عطاونا لينونسي وخاصنا حنايا نوضعو لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. يعني كيف ما كتلاحظوا ملي تنهضروا على لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون خاصنا نجاوبوا على 3 الأسئلة. كي بارل من يتكلم، أكي مع من يتكلم، أبروبو دو كوا حول ماذا. إذا هنا نقراو على لينونسي باش نقدروا نوضعوا لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. Il est vrai que la famille de Ragot était pauvre. Toutefois, elle avait le droit d'aller à l'école. إذا كيف ما كتلاحظوا هنايا عندنا il est vrai que d'accord وعندنا toutefois. هنا الدرس ديال la concession suivie d'une opposition. إذا هنا شنو غادي نديرو؟ tout simplement l'institutrice exprime une concession suivie d'une réfutation أو la opposition concernant le droit de scolarisation de Ragot. إذا هنا الأستاذة تضع توافق على أن استعملت التقنية ديال الإقناع عن طريق لا كونسيسيون متبوعة بالأوبوزيسيون حول الحق في التمدرس بالنسبة لغاغوت. Très bien, donc là maintenant la correction touche à sa fin. Finalement, j'espère que l'explication vous est très claire. On va se voir bien évidemment dans une autre vidéo avec d'autres exercices et d'autres séries d'exercices afin que vous soyez toujours prêts et que vous soyez prêts que vous soyez prêts pour mieux vous préparer à l'examen régional. Alors d'ici là, je n'ai qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.